اے خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے کر نئے اور ابدی بھید کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا۔ اپنے رحم و کرم سے ہمیں مقدس بنا اور ہمیشہ ہماری حمایت کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ تشریف رکھیں، کلام مقدس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پاک جمعہ۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح نے ذاتی طور پر ہم سب کے لیے سوچا اور ہمارے پیار اور محبت کی خاطر اپنا خون بہایا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اسی لیے عالمگیر کلیسیا آج کے دن ہمارے خداوند یسوع مسیح کی موت کے دن کو یاد کرتے ہیں۔ آج کی عبادت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا، لتوریائی کلام، دوسرا صلیب کی تعظیم، اور تیسرا پاک شاکت۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب، اس کی 13ویں آیات سے 53ویں باب کی 12ویں آیات تک۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر زخمی ہوا اور حلیمی سے ہم سب کی خاطر دکھ اٹھایا۔ دیکھو، میرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بہتیرے دیکھ کر تجھ سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرہ سے اور اس کی صورت بنین و انسان کی صورت سے زیادہ محیب ہو گئی۔ اسی طرح بہتیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلا، خوش زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں،
کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے متروک، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل، تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تادیب اس پر تھی اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لا دی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برہ کی مانند بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بہتیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بہتیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بہتیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بد کرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے آج کا شمایتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کی خاطر مجھے نجات دے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا۔ شمایتی جواب: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنے سب دشمنوں کے آگے باعث ملامت اور اپنے ہمسائے کے نزدیک نشانۂ تصدیق اور اپنی جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث بنا۔
जमायती जवाब, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो जो मुझे बाहर देखते हैं मुझसे दूर भागते हैं। मैं मर्द की माने दिल से फरामोश कर दिया गया। मैं टूटे हुए बर्तन की तरह हो गया हूँ। जमायती जवाब, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं खुदावंद तुझ पर तवक्कल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू मेरा खुदा है। मेरी निजात तेरे हाथों में है। मुझे दुश्मनों की गिरफ्त से छुड़ा। जमायती जवाब, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा। अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तुम सब जो खुदावंद पर तवक्कल करते हो मज़बूत हो और तुम्हारा दिल बाहिम्मत रहे। जमायती जवाब, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसके चौथे बाब की 14वीं से 16वीं और 5वें बाब की 7वीं से 9वीं आयत तक। आज की दूसरी तिलावत में हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानीत आजमाया गया और दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस ठहरा। ऐ भाइयों, जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिन आज़म है यानी यीशु इब्ने खुदा जो अफलाक से गुज़र गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिन आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानीत आजमाया गया। बस आओ हम तवक्का के साथ फ़ज़ल के तख्त के पास जाएं ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फ़ज़ल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचा बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बाइस ठहरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Is
مسیح نے اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صحبتوں کا ذکر تذکرہ بامطابق مقدس یوحنا۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا جس میں وہ اپنے شاگردوں سمیت داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے کہا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں، پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا، جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا داہنا کان اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکس تھا، مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا، اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم کیافا کا سسر تھا۔ یہ وہی کیافا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا، لیکن پطرس باہر دروازے پر کھڑا رہا، اور وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا،
کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے نہیں؟ پطرس نے جواب دیا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ تب کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے، جو پاس کھڑا تھا، یسوع کو تماچا مار کر کہا، تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ حنان نے اسے بندھا ہوا قیافہ کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا، اور شمعون پطرس کھڑا آگ تاپ رہا تھا۔ پس اس سے کہا گیا، کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے، جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا، کہا، کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ بعد میں نہیں دیکھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا، اور فوراً مرغ نے بانگ دے دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے، اور وہ صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پیلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا، تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا کہ اگر یہ آدمی بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتوے لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا، ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کیسی موت مروں گا۔ تب پیلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پیلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پیلاطس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ میں یہودیاں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا، اس کو نہیں بلکہ بارابا کو۔ اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پیلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے، اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اور اس کے پاس آ کر کہتے تھے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تماچے مارے۔ تب پیلاطس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا، دیکھو، میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو
کہ میں اس میں قصور نہیں پاتا۔ پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پیلاطوس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، صلیب دے، صلیب۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہماری ایک شرع ہے، اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پیلاطوس نے یہ باتیں سنی تو اور بھی ڈر گیا، اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پیلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے نہیں بولتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں، اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا، اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پیلاطوس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پیلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا، اور اس مقام میں جو فرش مکلف یا عبرانی میں جبتہ کہلاتا ہے، مسند عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً 6واں گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا، لے جا، اسے صلیب دے۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے، اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی، اور اس کے ساتھ 2 اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطوس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطوس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے، جن کو انہوں نے 4 حصوں میں لیا، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ، اور چوگا بھی لیا۔ یہ چوگا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں، بلکہ اس پر کرہ ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کرہ ڈالتے ہیں۔ پس سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن حلفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا، اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون، دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاں لے لیا۔
اس کے بعد یسوع یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسپنج سرکہ میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا۔ اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے گھٹنے ہو جائیں گے۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ سبت کا وہ دن خاص تھا۔ اس لیے سپاہیوں نے آ کر پہلے کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئی تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو، اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے، وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ اس کے بعد یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، یہودیوں کے گھر سے خفیہ طور پر پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائیں، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکوڈیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کہ دفن کرنے کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر قریب تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ میں اکھراں دے گنجل کھولاں، میں اکھراں دے گنجل کھولاں، چند تارے تے سورج ٹولاں، جدوں ویری لے گئے انہوں اس راہ دی مٹی پھولاں، تے کی کیتا اے ظالم لوکاں نے، تے کی کیتا اے ظالم لوکاں نے، میں رت ہنجواں وچ ڈولاں، تے بن کے سچ دی لالی ونگو، تے بن کے سچ دی لالی ونگو، چڑھ کلوری تے اے بھولاں، نہیں لبنا
लाल गवा चाड़ियो मां तकड़ी नूं यही बोलां। अजीज भैनों ते भराओ, बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, जद कोई किसी का मरदा वे, जद कोई किसी का विछड़दा वे, तो लोकी फूड़ी पाते ने ते वैन करते ने। अज असी भी अपनी मां मुकद्दसा मरियम दे नाल उहदे दुखां च शरीक होने वास्ते आए हैं। उस मां नूं आखण लई आए हैं कि मां असी तेरे नाल आ, तेरे पुत्र दे दुख यकीनन साडे गुनाहां दा नतीजा ने। उहदा सूली ते मरना यकीनन साडी मौत नूं उहने आप ही चुक लिया अपने कंधे ते। अज असी अपने गुनाहां ते शर्मिंदा वां, नादम हां। अजीज भैनों ते भराओ, अज असी पाक जुम्मे की इबादत वास्ते आए हैं। गुड फ्राइडे जिन्हों कहा जाता है। अज हर कोई गुड फ्राइडे की गल करन दिया, पाक जुम्मे की गल करन दिया, गुड फ्राइडे मुबारक कहन दिया। क्यों साल दे दूजे जुम्मे ये पाक नहीं ने? क्यों साल दे दूजे जुम्मे ये गुड नहीं ने? ऐसी केड़ी गल होई, ऐसा केड़ा वाकया होया कि इस जुम्मा जड़ा वे साल दा इनू चंगा क्या गया? केड़ा काम होया ऐसा कि जिदे च इस जुम्मे नू चंगा क्या गया वे, गुड फ्राइडे क्या गया वे? आखिर दूजे जुम्मया च नक्स की है? ये जुम्मे च खासियत की है? याद रखिया जे कि खुदा ने जो दुनिया नू बनाया ते हर चीज़ नू बनाने दे बाद चो चंगा आख्या। खुदा ने पानियां नू पानियां तो जुदा किया ते चंगा आख्या। खुदा ने जमीन आसमां बनाए ते चंगा आख्या। खुदा ने नैयर बनाए, एक दिन ते हुकूमत करे ते दूजा रात ते चंगा आख्या। खुदा ने पहाड़, दरिया, झीला, समंदर बनाए ते हर चीज़ बनाने दे बाद चो चंगा आख्या। खुदा ने फल बूटे बनाए, खुदा ने दरख्त लगाए, पहाड़ बनाए, हर चीज़ को बनाने दे बाद चो आबी हयात बनाइया, मछलियां बनाइया, जानवरों को बनाया, हशरात को बनाया, परिंदरियां को बनाया, हर चीज़ को बनाने दे बाद चो कहन लगा चंगा। फिर माड़ी गल कित्थे आ गई? फिर नक्स कित्थे आ गया? फिर कमी कित्थे आ गई कि पुत्र नूं कुर्बान करना पिया? फिर खुदा ने जो सारा कुछ बना लिया तो फिर खुदा ने आदम नूं बनाया। क्यों आदम नूं पहला क्यों नहीं बना लिया? आदम नूं पहला बनांदा ताकि आदम उहदे नाल काम करदा दुनिया नूं बनाउण दे विच। लेकिन खुदा ने पहला सब कुछ बना लिया, फिर आदम नूं बनाया। मिट्टी गुनी ते अपना रूह फूंकिया उहदे च। आदम नूं क्यों बाद च बनाया? अजीज भैनों ते भराओ, जो साडे घरां दे विच कोई धी भैन उम्मीद तो होवे तो माँ जिहड़ी बनने वाली माँ है या उहदे वालदैन, नानियां, दादियां, जो उन्होंने पता है उन्होंने घर कोई प्राहुणा आने वाला है, खुदा उन्होंने बरकत देने वाला औलाद दी, तो वो की कर दिया ने, तैयारी कर दिया ने। वो छोटे छोटे कपड़े बना दिए ने, वो सर्दी गर्मी दे वो विछाइयां, वो गद्दे, वो ब्लैंकेट, जो कुछ भी जरूरत ने मावा, दादियां, नानियां पहला तो तैयारी कर दी। सो खुदा जिहड़ा साडा बाप भी है तो माँ भी है, उन्हें पहला तो तैयारी कर दी। जिवें माँ को ये बरकत है कि जो बच्चा पैदा होता है तो माँ उन्होंने अपना दुध पियादी है, माँ उन्होंने रिजक देती है, माँ उन्होंने संभालती है, सर्दी गर्मी तो बचाती है। खुदा जिहड़ा साडा प्यो भी है तो माँ भी है, वो जानदा वे कि जो मैं आदम नूं बनावांगा इनू चीज़ां चाहिदियां होणगियां, इहदी रखवाली करनी पेगी, इनू रोटी की जरूरत पेगी। इस तो सारा माहौल पहला सजा लिया।
सब कुछ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਦਮ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ। ਇਸ ਅਦਨ ਨੂੰ खुदा ने फिर आदम ने बनाया, तो आदम ने जो बनाया तो क्या बहुत ही चंगा है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर आदम का कलिया रहना पसंद ना किया, आदम का मददगार बनाया, वो पसली विचों पसली लैके पसलियां चो ते हवा नू बनाया। लेकिन की होया कि आदम ते हवा गलती कर बैठे। ज्यादा हुक्म खुदा ने अदन च नहीं दिते, इको ही हुक्म दिता वे। ओ की हुक्म दिता वे कि जिन्ने बूटे ने इन्हां सारियां दे फल खा लिया जे, लेकिन याद रखिया जे बाग दे विचकार जिहड़ा बूटा वे ओदा फल तुसी खाना, जिद्दन तुसी ओदा फल खादा तुसी मर गए। यही गलती, यही नुक्स, यही आलूदगी उत्थे आ गई कि उन्होंने खुदा की गल रद्द करके ते गुनाह कर बैठे। ते गुनाह की मजदूरी की है मौत। सो एक गुनाह जो शरीयत बयान कर दिए, गुनाह की मजदूरी मौत है। जो आदम ने गुनाह किया वे फिर आदम को कुर्बानी देनी पेगी, पर इस कुर्बानी वास्ते बेऐब बर्रे की जरूरत सी, जिहड़ा पाक होए, जिहड़ा बेऐब होए, जिहदे च कोई नक्स ना होए, जिहदे च कोई खराबी ना होए। सो खुदा ने इस नक्स को दूर करने लई, आदम दे गुनाह को खत्म करने लई खुदा ने अपने कलमे को मुतजस्सद किया, अपने पुत्र को कलिया ताकि वह साढ़े सारियां वास्ते अपनी जान का नजराना पेश करे, अपनी कुर्बानी पेश करे। कुर्बानी की होंदी है? कुर्बानी हुंदा है ओ हदिया, ओ हदिया जिहड़ा देन वाले नू ते लैन वाला दुआ नू करीब कर दे। सो खुदा बाप ते दुनिया, खुदा बाप ते इंसान, इन्हां दुआ च गुनाह की वजह तो फासला आ गया है, दूरी आ गई है। इस तो फिदिया की जरूरत है। तो फिदिया कौन है? फिदिया खुदावंद यीशु अल मसीह अपना पेश करता है, ताकि आदम जिहड़ा खुदा तो दूर हो गया वे वो रब दे नेड़े हो जाए। सो अज दे दिन पाक जुम्मे रोज, पाक जुम्मे दे दिन कलमा मुतजस्सद जिहड़ा वे वो अपनी जान कुर्बान करता है। इस तो अज असी मां दे नाल इकट्ठे होए हां ताकि मां दे नाल शरीक हो सकीए, मां दे दुखां शामिल हो सकीए। अजीज भैनों ते भराओ, लोकी कलाम नूं, खुदा दे कलाम नूं सुनांदे ने, लेकिन ए मां खुदा दे कलाम नूं अपनी जिंदगी च जिस्म दे देंदी है। ए कलाम नूं अपनी जिंदगी च 9 महीने अपने बतन च रखदी है ताकि ओ इस मनसूबा निजात दे विच अहम किरदार अदा कर सके। और ये तो होना ही सी, खुदाम यीशु मसीह दा सूली ते जान देना ये होना ही सी, क्योंकि नबिया ने पेशन गोइयां कर दित्तियां सन। जबूर नवीस ने 22वें बाब दी जिक्र कर दिता, पेशन गोई कर दी, कुर्बानी का जिक्र कर दिता, खुदा दे बेटे की कुर्बानी का जिक्र। इशाया नबी मुसीबत ज़दा खादिम की गल करता वे, वो 52वें ते 53वें बाब ते मां ये सारी पेशन गोइयां जानती है। मां नूं ते शुरू तो पता सी, फरिश्ते ने जो सलाम किया, पैगाम दिता, उन्हें दसिया ये कादर मुतलक है, ये खुदा दा पुत्र है, ये खुदा दा बेटा वे। मां ये पुत्र नूं चुक के जो पैदा हो गया तो खुदा दी हजूरी च लैके आ गई, हैकल च लैके गई, तो उत्थे शमाऊ नबी ने नबूअत कर दी कि मां मरियम तेरी जान चुकी होएगा तलवार गुजर जाएगी। मां नूं पहलां तो खबर, दुनिया दे पुत्र पैदा होंदे ने, लोकी मिठाइयां वंडदे ने, देगा वंडदे ने, घर च पुत्र होया, पुत्र वड्डा होएगा, मां प्यो नूं संभालेगा, भैन भरावां दा ख्याल करेगा। दुनिया दे पुत्र पैदा होंदे ने जवान होने लई, ये पुत्र पैदा होण दिया वे मरण वास्ते,
ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਜੂਸੀ ਉੱਥੇ ਚਰਨੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਰਨੀ 'ਚ ਤੋਹਫੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਸੋਨਾ, ਮੁਰ ਤੇ ਲਿਬਾਨ। ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰੇਗਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੋਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਆਏ ਤੇ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੋ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਸੂਬਾ ਨਜਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਮੇ ਮੁਤਜੱਸਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਰਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕਲਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਨਜਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਹੂਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਬਹਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੌਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ। लेकिन फ़िरौन ने जान नहीं दिया। फिर खुदा ने यके बाद दीगरे 10 अफात नाज़िल कीतियां। कदी दरिया नील का पानी लहू हो जाता वे, कदी टिड्डियां आ जांदियां ने, कदी कोई खारिश बीमारी आ जाती है तो कदी आखिरी जिहड़ी आफत है पलोठियां दा मारा जाना। जो आज़ादी मिल गई इतों सारे निकल पे, बर्रे दे खून चौकटां ते लगाया, बरियां नूं ज़बा किया, खादा, पूरे खानदान तकसीम किया, फतीरी रोटियां बनाईयां ते सफर नूं टुर पे। फिर खुदा ने हुक्म किया तुसी इस एहसान नूं, इस गल नूं भुलना ना, हर साल तुसी फसा मनाना। ते खुदा यीशु मसीह भी शागिर्दां नाल फसा मनाई कल राती बाला खाने दे विच। ते बाला खाने दे विच फसा मनान दे बाद चों खुदा यीशु मसीह शागिर्दां दे नाल गतसमनी बाग च गया। गतसमनी बाग, गतसमनी तो मुराद कोलू, गतसमनी दा लफ्जी मतलब है कोलू। ते कोलू तुहानू पता होएगा कि कोलू ओ वे चीज़ हुंदी है कि जिहदे च बी पावो, भावें सरो पावो, भावें तिल पावो या कोई होर बी पावो, ते जो कोलू चलाया जाता वे ते बीजां दा की निकलदा वे? तेल। खुदाम यीशु मसीह नूं एक गतसमनी बाग बहुत पसंद सी, वादी कदरून दे पार। खुदाम यीशु मसीह बारहा गतसमनी बाग वल जांदा है ते ओथे उस जगह ते जिदा ना ही कोलू है, यीशु खुदाम यीशु मसीह ओथे की हुंदा वे? निचोड़िया जांदा। बार बार बाप नाल हम कलाम हुंदा, बाप नाल गलबात करदा है। ये यीशु की पसंदीदा जगह जे। खुदाम यीशु मसीह गतसमनी बाग दुआ करता है। जबकि शागिर्द फसा मनाया सी उन्होंने, और उन्होंने मैं पीती सी जिहड़ी वो अपनी ईद दे विच पींदे सन। 4 वारी मैं पींदे सन। हर गिलास ते एक सवाल किया जाता सी फसा ते। एक सवाल अज असीं क्यों इत्थे बैठे हैं, फिर बजुर्गों कोई सवाल का जवाब देंदा सी। फिर सवाल किया जाना अज असी कड़वी तरकारियां, कड़वी सब्जियां क्यों खाण डे आ। दूजा सवाल, तीजा सवाल किया जाता सी अज असी सब्जियां नूं 2-2 दफ़ा पानी च, नमकीन पानी चो क्यों धोता वे। तो बजुर्ग दसदे सन
خاندان دے بزرگ بچیاں نوں دسدے سن کیونکہ اے ساڈے آنسواں نوں یاد کرواندہ وے. نمکین پانی فطیری روٹی یاد کرواندی ہے کہ اسی جلدی جسا خمیر نہیں سی لگایا گیا تے اسی جلدی جلدی نکلے. اے 3-4 سوال اتنے کیتے جاندے سن تے خدا یسوع مسیح نے فصح شاگرداں نال منایا تے وہ ہر سوال تے میں پیتی شاگرداں نے تے شاگرد جڑے سن ان غنودگی چھائی سی تے او نیند انہاں نوں آن دی سی. خدا مسیح جاندا ہے کہندا ہے کہ تسی سوندے ہو اے شمعون تو میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا, جاگو اور دعا کرو. تے خدا یسوع مسیح اس جگہ تے جا کے دعا کرن دیا ہے. شاگرداں دی اکھاں نیند نال بوجھل نے او سوندے نے پر خدا یسوع مسیح بار بار انہاں نوں اٹھاندا ہے. 3 دفعہ اٹھان دی کوشش کیتی پھر آخر تے خدا یسوع مسیح باپ نہ ہم کلام ہو گیا. کہنے لگا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے کیا ٹل جائے, یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. حیرانی کی گل نہیں, خدا یسوع مسیح تے 3 دفعہ پیشن گوئی کردا ہے. ضرور ہے ابن انسان یروشلم جائے, یہودیوں کے ہاتھوں میں پکڑوایا جائے اور وہ اسے مصلوب کرے, قتل کرے. بار بار تے خدا یسوع مسیح پیشن گوئی کرن دیا سی. آج کی ہویا خدا یسوع مسیح کہندا وے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. خدا معاف کرے. کی آیا خدا یسوع مسیح موت تو ڈر گیا, گھبرا گیا موت تو, کیا باپ اگر ہو سکے تو اے موت میرے کولو ٹال دے, یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. عزیز بہنوں تے پراؤ اے یاد رکھے دے خدا یسوع مسیح تو 350 سال پہلا سکندر اعظم نے پوری دنیا نو فتح کیتا تے خدا یسوع مسیح دے دور چ یونانی جڑے نے فلسفی جڑے نے پوری دنیا سے پھیل گئے تے 399 قبل از مسیح دے وچ سقراط جڑا وے انہیں زہر دا پیالہ پیتا. کدا پیالہ پیتا؟ زہر. وہ کہندا ہے اپنے آپ نو جانو, نو تھائی سیلف, اپنے آپ کو جانو. سقراط نو کیا گیا اپنی موقف تو ہٹ جا. جو بھی وہ بیانیہ سی فلسفی سی کہندے نے ہٹ جا. انہیں کہا نہیں میں اپنی فلسفی تو نہیں ہٹاں گا, اپنے مقصد تو جو میری زندگی دا انہیں زہر دا پیالہ حق دی خاطر پیتا. تے تک تو موت نو پیالے نہ تشبیہ دیتی جان لگی. اے اصطلاح استعمال کیتی جاندی جدو موت دا ذکر کیتا جاندا تے کیا جاندا پیالہ موت, پیالہ پیالہ موت. تے خدا یسوع مسیح کہندا وے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ موت مجھ سے ٹال دے, یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. کی آیا خدا یسوع مسیح موت تو ڈر گیا, گھبرا گیا؟ نہیں, گھبرایا نہیں ہے خدا یسوع مسیح. اے تے اے دیکھو خدا یسوع مسیح کو جدو او دی خالہ آئی یوحنا تے یعقوب دی ماں آ کے کہنے لگی اے یسوع جدو تو اپنی بادشاہی تے آئے تے میرے پترانو ایک نو سجے تے ایک نو کھبے جگہ تے. تے خدا یسوع مسیح نے کیا کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں جو میں پینے کو ہوں؟ مراد ہے کہ یہ وہ موت مار سکتے نے جڑی میں مرن ہوں. تو خدا یسوع مسیح اپنی موت دے بارے, صلیبی موت دے بارے بڑے چنگے طریقے نہ جاندا سی. لیکن اج کی ہویا کہ خدا یسوع مسیح کہندا وے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. کون سا پیالہ؟ یہ پیالہ. وہ پیالہ نہیں کہہ رہا جو یعقوب اور یوحنا کی ماں سے کہا تھا کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں جو میں پینے کو ہوں. اس سے مراد یہ ہے, یہ تو گل یہ لگتی ہے کہ پیالے ایک نہیں 2 پیالے نے. موت ایک نہیں 2 موتاں دا ذکر ہون ڈیا وے. یعقوب یوحنا دی ماں کہندا وے کیا یہ وہ پیالہ پی سکتے ہیں؟ خدا باپ نو کہندا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے. اس تو کچھ عالماں دا خیال ہے کہ یقیناً جدو خدا یسوع مسیح کہن رہا ہے اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے, اے تو مراد
ایک پیالہ نہیں، ایک موت نہیں، یہ دو اموات نے، فرق موتاں نے جدا ذکر خداوند یسوع المسیح کرن دیا وے۔ عزیز بہنوں تے بھراؤ، اس تو پیالے تو مراد موت، سچائی کی خاطر موت کو قبول کرنا، دوسروں کے لیے جان دینا، اصول پر قائم رہنا۔ اور خداوند یسوع المسیح یہ پیالے دا لفظ استعمال کر لیا، یاد رکھے گا۔ خداوند یسوع المسیح دے بارے کلام بیان کردا کہ جدوں خداوند یسوع المسیح گتسمنی باغ دے وچ سی تے خداوند یسوع المسیح دا پسینہ جڑا وے او خون دی موٹیاں موٹیاں بوندا بن کے ڈگن دیا سی زمین تے۔ خون پسینے چ ایک مک ہو گیا وے، خون تے پسینہ ایک ہو گئے نے۔ اے ادو ہوندا وے جدو انسان انتہائی کرب دے وچ ہوے، دکھ چ ہوے، جدو انسانی بلڈ پریشر ہائی ہو چکیا ہوے۔ اے یاد رکھے جی انسانی جسم دے وچ پورے جسم چ چھوٹے چھوٹے سوراخ نے، نساں نے، کیپلریز نے، اور انہاں کیپلریز تو جڑا وے چھوٹے چھوٹے تو لہو بھی نکل سکتا وے، انہاں تو پسینہ بھی نکلتا ہے چھوٹے سوراخاں تے۔ تے جدو انسان انتہائی غم دے وچ ہوئے، کدی کدی سنیا ہوئے گا کسی دا بلڈ پریشر ہائی ہویا، نس پھٹ گئی، یا کسی دے نک منہ چوں اکھاں چوں خون آن لگ گیا۔ تے انسان جدو انتہائی غم دے وچ ہوئے، انتہائی کرب تے ہوئے، تے ڈاکٹرز میڈیکل ٹرمینالوجی ادھے لیے استعمال کیتی گئی ہے، ہیموٹریڈوڈس a rare clinical phenomena۔ یہ کہندے ہیں جو انسان دا پسینہ تے خون ایک مک ہو جاوے، اے او صورتحال ہے۔ انتہائی غم کی حالت میں انسان کی باریک نسیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور پسینہ کے پور میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال میں یسوع باپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جو انسان خداوند یسوع مسیح دا پسینہ تے خون ایک مک ہو گئے نے تے وہ باپ نہ ہم کلام ہون ڈیا وے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ عزیز بھراؤ، عالمہ دے مطابق جڑا میں پہلے ذکر کر چکیا، ابلیس خداوند یسوع مسیح تے تو پہلا ہی انہوں قتل کروانا چاہتا سی، مارنا چاہتا سی۔ کدی انہوں ہیکل دے کنگرے تے لے گیا، کہنے لگا اپنے آپ کو اتھوں تھلیاں ڈیگ دے، تینوں ویکھی فرشتے چک لے گیا اپنے ہتھاں تے، پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ڈیگ گیا نہیں، آزمان لیا۔ کدی کہندا پتھر نوں روٹی بنا دے، آزمانا چاہتا ہے۔ کی تہاڈا خیال ہے خداوند یسوع مسیح تو چھلانگ لگاندا فرشتیاں نے چکنا سی نہیں سی چکنا؟ کیونکہ زبور نویس بیان کردا وے سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون دے، تد پتھراں دے نال تیرے پیر نوں ٹھیڈے نہ کھاون دے، تیرے پیر نوں ٹھیڈا بھی نہ لگے۔ اینا خدا تینوں پیار کردا وے، تینوں کچھ بھی نہیں ہون دے گا۔ لیکن خداوند یسوع المسیح اپنی الہی قدرت نوں، اپنی الہی طاقت نوں اپنی ذات لی استعمال کردا نہیں۔ انہوں پتہ ہے، وہ کہندا بھئی اگر تو خدا دا بیٹا میں تے پتھراں نوں کہہ روٹی بن جل، کدا پتر ہے؟ اگر تو خدا دا پتر ہے۔ جویں ساڈے تے کئی دفعہ نوجوان نے نا، نوجوان کئی دفعہ دوسرے منڈے انہوں نے کہندے نے اپنے پیو دا تے کر کے وہا، ویلنگ کر کے وہا، اے کر کے وہا، اے نشہ کر کے وہا۔ میں لگایا تیرے چ ہمت ہی نہیں ہے، یا کوئی ہو رہن دی گل، الٹے کماں واسطے پیو دا کہنا کہ تو اپنے پیو دا تے۔ اے وہی کام کردا وے جنوں اپنے پیو تے شک ہوے، وہ یہو جہاں حرکتاں کردے نے۔ خداوند یسوع مسیح نوں کوئی شک نہیں، جدو استباق پانڈیا سی، بپتسمہ پانڈیا سی، ادو ہی آسمان کھل گیا تے آسمان تو آواز آئی، یہ میرا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے جس سے میں تے جدو دعا کرنے سی کہنے لگا یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، تم اس کی انہوں پتا وے او میرا پیو وے تے میں او دا پتر ہاں، کوئی شک نہیں ہے۔ اس تو شیطان جنہ مرضی بہکاوے،
शैतान दे बहकावे च, दूजियां दे बहकावे च आके वो ये जाहिर नहीं करता कि मैं प्रूफ कर दवा कि मैं खुदा दा पुत्र हाँ, मैं कलमा मुतजस्सद हाँ, मैनूं प्रूफ की जरूरत नहीं, जिवें साडे नौजवान करते हैं। शायद उन्होंने किते शक हुंदा है। खुदावंद यीशु मसीह इस गल तो वाज़े जानता सी। सो शैतान बार बार खुदावंद यीशु मसीह नूं मौत तो पहला मारना चाहता वे। असल च होया की? असल च होया है वे, खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग विच दुआ करन दिया वे, पसीना खून दी मानिंद बन के डिगन दिया। शैतान ने प्रोजेक्टर चला दिता, खुदावंद यीशु मसीह दे सामने वखाण दिया उन्होंने आने वाले मंजर, और अखां च उहदे ख्यालां च मंजर क्रिएट करन दिया कि हुण तेरे नाल होण की जा रहा है। हुण थोड़ी देर बाद सिपाही आएंगे, तेरा शागिर्द आएगा, यहूदा आएगा, तेन चुम के फड़वाएगा, तेन कोड़े पहनगे, तेरे सिर से कंडिया का ताज रखा जाएगा, तू कलवरी दी रामा ते सूली उठा के चलेगा, डिगेगा, करबनाक मौत होएगी, कोड़े पहनगे। जो कोड़ा वसना में ते कोड़े ने अपने नाल ही तेरा लहू की तेरा गोश्त भी खिंच लेना। अजीज भैनों ते भराओ, याद रखिए तुसी कई दफ़ा कई भैन भरावां का एक्सीडेंट होंदा है, कोई वाक़या हो जाता है, असी उस वाक़या जो हो जाए एकदम तो इन्ना पता नहीं चलता। अगर कोई सट भी लग जाए 2-4 घंटे बाद ठंडी सट लगती हो जाती है, फिर दर्द महसूस होता है। लेकिन अगर असी बारे सोचना शुरू करिए कि इंज होया, इंज होया, इंज होया, इंज गड्डी आई, इंज होया, या कोई भी लड़ाई हुई तो इंज होया, इंज होया, या किसी का विछड़न का गम, माँ प्यो का, भैन भरावां का मरण का, जो असी सोचने ना, उस सोचन ना इन्ना कोई दुख पहुँचता ना, तकलीफ ज़्यादा होंगी है। बनिस्बत वाक़या होंदे सोचना ये सानू ज़्यादा अजियत देंदा वे। सो शैतान खुदावंद यीशु मसीह नूं सोचन ते मजबूर कर दिया। कलवरी तो जान तो पहला ही खुदावंद यीशु मसीह नूं इत्थे निडाल करके इत्थे ही मार देना चाहता है कि इत्थे ही जिथे उहदा पसीना खून दी मोटियां मोटियां बूंदा बन के डिगन दिया है, इत्थे ही खौफ दे विच जिहड़ा वे ये मर जावे, ये कलवरी दी राहां दे उत्ते जावे ना। शैतान दा मनसूबा इस तो खुदावंद यीशु मसीह कहता वे कि ओ मौत है ही है रब्बा, वो तो मेरे लिए है ही, वो मैं तैयार हाँ, लेकिन ए मौत जड़ी है, जड़ी मौत तो पहला मौत है, जड़ा शैतान लेके आना चाहता है, ख्यालात दी मौत, मौत के बारे सोचना ते मरना, ए मौत तो मैनू बचा लै। ऐ बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे, उस मौत की उस प्याले का जिक्र नहीं, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह नूं वो वेला भी आ गया कि जो खुदावंद यीशु मसीह नूं पकड़े जाना सी। ये याद रखिए जे तकरीबन शाम के कोई 6-7 बजे नाल ते उन्होंने फसला मनाया सी, 8-8:30 बजे नाल, कितने बजे ना 8-8:30 बजे ना ये पहुँच गए सन गतसमनी बाग च। 2.5-3 घंटे उत्थे रहे ने। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करता रहा तो बाकी शागिर्द की करन दे सन, इंज ही शागिर्द नींद दे विच ने पे हुए ने, तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है जागो और दुआ करो। 11:30 बजे ना तकरीबन गतसमनी बाग च सिपाही आए, खुदावंद यीशु मसीह फड़ लिया गया तो लै जाया गया। फिर उसके बाद चो सरदार काहिन हन्नान के सामने पेश किया गया तकरीबन 11:30 बजे। ये याद रखिए जाए सारा जो वाक़या होया है ना, ये ज़्यादा कोई दूर फासला नहीं है, ये 1.5 तो 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही है। ये सारा वाक़या 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही। बाला खाने तो गतसमनी बाग का सफ़र करीबन जो है 1/2 किलोमीटर का सफ़र, कलवरी तो कबर का सफ़र 500-400 450 मीटर का सफ़र, ज़्यादा दूर नहीं है, नेड़े नेड़े वाक़यात सारे हुए हैं। सरदार काहिन सवाल करता है, खुदावंद यीशु मसीह जवाब नहीं का सवाल करता है कि भाई तू अपने बारे दस की है तेरा। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि भाई तेरा हक ही नहीं मेरे नाल सवाल करन दा,
ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ को ऐसा जवाब ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਹਨਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਕਿਆਫਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਸਹਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਕਿਆਫਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਉਸ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਤਰੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲਤਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੇ, ਰੋਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਤਰੂਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਫਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ इसको नहीं बल्कि बराबा को। यीशु को क्या है? सलीब थे, सलीब। बराबा, बराबा कौन सी? बराबा डाकू ते बराबा तो मुराद है बर अब्बा, बर अब्बा, अब्बा दा पुत्र, अब्बे दा पुत्र। जे ओ अब्बे दा पुत्र है, ये अब्बे दा पुत्र नहीं। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਤੂਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਗੜੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ। ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਮੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਪਰ ਖੁਦੀ ਹੈ। खुदा सानू सारे नू कहंदा है तेरी सूरत मेरी हथेली पर। साडी सूरत ते है कि आया यीशु दी कि खुदा दी सूरत भी साडे कोल है या नहीं है। बहुत सारे लोग इतराज़ात करते हैं, तस्वीरां लगान दो, फोटोआं लगान तो अपने घरां च नहीं लगाओ, ये करो वो करो। खुदा कहंदा तुहाडी फोटो ते मेरी किथे वे? तलियां ते जे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਬਟੂਆਂ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, लेकिन किसी को रब की फोटो आ जाए ये तो वध के की गल हो सकती है। तो यह बरकत, यह जुर्रत जी है इस धी नूं मिली, वो अगे वधी और यीशु का मूँह पूंझिया तो यीशु ने अपनी मुहब्बत की तस्वीर उन्होंने दे दी। जे तू अपनी जुर्रत करके हिम्मत करके अगे आ सकनी है तो धीए मैं भी तेन अपनी मुहब्बत की निशानी देना, लै फिर मेरी सूरत जा। सो असीस पैनल तो भराओ, यीशु मसीह कलवरी का सफ़र, पहाड़ियां का सफ़र तय करता करता आखिर कलवरी के मुकाम पर पहुँच गए।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹਾੜੇ ਗਏ, ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁर्रा ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਾਈ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ वो पूरा होवे और वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं, कुर्रा डालते हैं, वो तमाम ਜਿਹੜੇ ਨਵਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੇਰ ਫੁੰਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਫੁੰਕਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੁੰਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ अगर तू अल मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। एक डाकू दे जरिए अल्फाज पाए, डाकू दे कन्ना च अल्फाज पालते। याद रखिया जे, कहते ने सप दा जहर ते कढ़िया जा सकता है, सप दा जहर ते कढ़िया जा सकता है। ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਕਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ। ਇਹ ਫਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੰਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕਸ ਸੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਵੱਢਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਇਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ। और शैतान डाकू के जरिए हम कलाम होता है, अगर तू अल मसीह है खुद भी बच और हमें भी बचा। और खुदा मसीह ने की क्या कि आज ही तू मेरे साथ है। यीशु जो कहता वे वो करता है। यीशु मुअल्लम बा अमल है, वो उस्ताद नहीं है जड़ा आखे कुछ ते करे कुछ। मुअल्लम बा अमल जो कहता वे वो करके वहांदा है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी बेड़ों के लिए जान देता। उन्हें क्या तो उन्हें करके वहा दिता। मुअल्लम बा अमल है। फिर उतो ही सूली दे उतो ही कहता वे ए बाप क्यों मुअल्लम बा अमल, उन्हें क्या मुआफ करना। अपने दुश्मनां लई की करया करो, दुश्मनां लई की करो, दुआ करो। फिर दुआ की जो उन्हें सूली दे उते ही दुआ करन दिया, कहने लगा ए बाप को किनको, उनको मुआफ कर जिन्होंने उसे धोखा दिया है, जिन्होंने उसे पकड़वाया है, जिन्होंने उन्होंने लान तान किया है, जिन्होंने कोड़े वसाए ने, जिन्होंने सूली चुकाई है, जिन्होंने मौत के परवाने लिखे ने, जिन्हें क्या सलीब दे सलीब, सारे माफ करते। है बाप पहली गल पहले रिश्ता वाजे कर लिया, पता उन्होंने उस रिश्ते को दोहरान दिया लोगों के सामने। कहने लगा तुसी एवं शक च पे शैतान, तू एवं मैं बार बार कहने से वेख रिश्ता हाले भी आई। कहने लगा ए बाप, पहला रिश्ता वाजे किया बाप दे नाल, ए बाप। फिर दूजा की कहने लगा, दूजा करन लगा दरखास्त। पहला रिश्ता अपना बाप नाल वाजे किया, दूजे लम्हे पहले लम्हे च पुत्र बनया, दूसरे लम्हे च वकील बन जाता है ते वकालत करता है किन्ना दी, साढ़े सारियां दी। वो जिहड़े जिन्हां ने सूली चाड़िया, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ਾਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਬਾਪ ਇनको ਮੁਆਫ ਕਰ। ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ क्या करते हैं, इसलिए इनको मुआफ करते हैं। बाप दे नाल रिश्ता भुलिया नहीं।
ਕਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਮੁਕੱਸਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੂਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੂਲੀ ਹੋਏ, ਦੁਆ 'ਚ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਐ ਔਰਤ ਤੁਝੇ ਔਰ ਮੁਝੇ ਕਿਆ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੋ ਬੇਵਕੂਫੋ, ਇਹ ਅਦਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਤਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੂਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ। ਅਗਰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਵੇ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। और मां को लाना जे फिर सूली दे थले आना पेगा, सूली दे थले मां नाल खलोना पेगा। जे मां नहीं तो फिर सूली भी कोई नहीं। जे तुसी मां नाल मुहब्बत नहीं करते फिर सूली कित्थों आ गई? ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਹੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੂ ਕਟਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਤਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, बीमार होए ते मां नू कुछ ना कुछ होवन लग। पुत्र सूली ते कुर्बान है। ये याद रखे जे मां ने 9 महीने अपना खून एक एक कतरा जोड़िया, ये पुत्र नू जिसम दिता। इत्थे सिर्फ सूली दे उत्ते यसू दा खून नहीं, खुदा दे कलमे दा खून नहीं, ये मरियम दा लहू भी जिहड़ा वे वो सूली उत्ते बहन दिया वे। इत्थे मां नू किवें भुल जाइए? सो मां दे बगैर निजात दा काम अधूरा है। जिन्हें सूली दे कोल आना वे उन्हें उन्होंने मां दे कोल आना पेगा। जिन्हें मां को आना वे वो सूली दे कोल आ जाएगा। ते मां ना मुखातिब होंदे होए कहंदा है, ऐ मां देख तेरा बेटा। जिम्मेदारियां भुलिया नहीं है। साडे तियां पुत्तर असी जवान करने वड्डे करने जिम्मेदारियां भुल जांदे ने। वो भुल जाते हैं कि ये मां ने मैनू संभालिया, सर्दी गर्मी चो बचाया, ये माँ प्यो साडे लई मेहनत मुशक्कत करते रहे, लेकिन यह पुत्र जिहड़ा वे ये सूली दे उत्ते भी भुलिया नहीं। वो रिश्तियां नू याद रखदा वे। अजीज भैनों ते भराओ, सलीबी मौत, सूली दी मौत, अजियत दी मौत, लानती मौत जिन्हों क्या जाता वे, इसका आगाज खुदावंद यीशु मसीह तो 220 साल पहला ईरान च होया। आम तौर पर बागियां नू मौत दी जाती सी, जिहड़ा भी कोई बागी होना उन्होंने मौत दी जाती सी। तो याद रखिया जे कि खुदावंद यीशु मसीह नू यह बगावत की मौत मिली, ये लानती मौत मिली। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दे सूली ते कुर्बान होना लानती जिहड़ी चीज़ सी वो निजात का निशान बन गई है। अजीज भैनों ते भराओ, इस तो खुदावंद यीशु मसीह जो सूली ते कुर्बान हुंदा वे तो साडे सारियां दी निजात का बंदोबस्त करदा वे। यीशु दी सूली नू समझण वास्ते, यीशु दी कुर्बानी नू समझण वास्ते ये सानू जानना पेगा कि यीशु ने जिथे कुर्बान किया गया वे ये नबियां दी पेशन गोइयां दे मुताबिक है। ये कलवरी दी जगह वे, ये जुलदुता वे, ये खोपड़ी दी जगह वे जिथे लोकां नू सलीब दिती जांदी ते आखिरकार जो मर जांदे उत्थे ही उन्हां दा हड्डियां वगैरह सुट दित्तियां जांदियां खोपड़ी दी जगह। ते इत्थे खुदावंद यीशु मसीह पुकारदा है, नेरा छा गया, बदला ने जिहड़ा वे हर तरफ नेरा कर दिता। तो यीशु कहता वे एली एली लमा शबक्तानी, कहने लगा रब्बा वेख सब छड़ गए ने,
कोई भी मेरा नहीं रहा, शागिर्द नहीं रहे, दोस्त अहबाब नहीं रहे, लोकी छड़ गए ने, मौजात वाले छड़ गए ने कि रब्बा वेख हत्ता के जमीन ने छड़ दिता ते आसमान ने छड़ दिता, मैं विचकार लटकन दिया वा, ऐ रब्बा कि तू ही मैनू छड़ दिता। एली एली लमा शबक्तानी कि रब कि प्यो पुत्र नू छड़ सकदा सी? नहीं। ये तो इंज ही है कि जिवें पुत्र छोटा जो होए, काका होए ते बीमार हो जाए तो मामा डॉक्टर को लैके जान ते जदों डॉक्टर सूई लान लगते ने कई दफा मावा वेख सकदियां नहीं। ए बाप भी अपने पुत्र की मौत नूं वेख नहीं सकता, इस तो अपना चेहरा उधर लुका लेंदा वे, अपना चेहरा फेर देंदा वे, क्योंकि अगर उन्हें अपना चेहरा पुत्र वाल कर लिया वो पुत्र नूं बचा लेगा, तमाम बनी नो इंसान जड़े ने वो कत्ल होंगे, क्योंकि गुनाह दी मजदूरी मौत। इस तो पुत्र की कुर्बानी कबूल है, पुत्र नालों मुंह इधर करना कबूल है, लेकिन तमाम बनी नो इंसान आदम दी मौत एक बार फिर कबूल नहीं। सो अजीज भैनों ते भराओ, अज कलमा मुतजस्सद जड़ा वे जड़ा इस दुनिया ते आया इस मकसद लई कि साडे वास्ते जान कुर्बान करे, उन्हें अपनी जान कुर्बान की ताकि असी सारे निजात पाइए। ते अज खुदा उनको दुआ करने कि ए पाक जुम्मा जड़ा साड़ी निजात दा जुम्मा में जिदे च असी सारे पाक हो जाने गुनाहां तो पाक हो जाने ये सारे वास्ते बरकतां दा वसीला बने। ते जिवें यसू सूली दे उत्ते सब नूं माफ कर दवे, कबूल कर दवे, रिश्तियां नूं नहीं भुलदा, ना प्यो ना रिश्ते ना भुल दवे, ना मावां ना रिश्ते ना भुल दवे। इस तरीके नाल खुदा सारिआं नूं तौफीक देवे ताकि असी अपने मावां नूं, प्योवां नूं, अपने वालदैन नूं और रिश्तियां नूं भुलीए ना, उन्हां दी इज्जत करिए, उन्हां नूं कबूल करिए और उन्हां दे हमेशा ताबेदार रहिए। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया, को बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। मुख्तलिफ जगहों पर आपके करीब ही स्लीप की ताज़ीम के लिए स्लीप होगी वहाँ पर, तो आप आएंगे वहाँ पर, अपने करीब जो स्लीप होगी आप वहाँ पर अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत इस स्लीप के निशान के साथ जो है स्लीप के साथ कर सकते हैं, जो हमारी निजात का निशान है।
नजराने कैंडल लाएंगे ना
आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाक कर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस कैसे खुदा ने हमें खुद सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को तू आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदार को बख्श। तू हमारी कसम बख्श, हमें इस्माल से ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदा मैं करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत मेरे फतवा सज़ा का बायस ना हो, बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और मेरे लिए दामी इलाज साबित हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये है खुदा का बर्रा हमारा खुदाम यीशु मसीह, जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो हमारी खातिर कुर्बान होकर हम सब का फिदिया देता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।
ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور ابدی خدا، تو نے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ اپنی رحمت کے کاموں میں ہماری حفاظت کر، تاکہ ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر اپنی زندگیوں میں ہر وقت تیرے سچے گواہ رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے اے مہربان خدا، ہم اب پاک رسموں کے ساتھ تیرے بیٹے کی موت کو یاد کر چکے ہیں۔ اس کا جی اٹھنا ہمارے لیے تسلی اور امید کا باعث ہے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، ہمیں معاف کر اور ہمارا ایمان مضبوط کر، اور ہمیشہ کی نجات ہمیں عطا کر۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔